Hello guys, khulumkha jotono no norok tamin nai jini Hindi rok bai ba Bangla bai kwbangma YouTubers rok no norok YouTube nugui tongo information type ni kwbangma video rok snamnani engka chini kokbrok rok bai asuk information type YouTube rok asuk video nugya ba kebo chini Tripura sarok ba kokbrok bai kwbangma YouTube channel rok sung nugui tongo keba taksuk jorate abohai YouTube ni simi bahaike rang ajinai eba YouTube ni simi bahaike जों kaisa nijeni rang ajinani lama khlaimani karon hingke chini Tripura sar talented जों jotono saimano tabuk to government job simiya jehetu online marketing nini website hindi eba YouTube no belai kheno naijago जों tamhinna world Google ni pore second YouTube no abo kaisa je platform je jotono sai belai no search naijago tamani hingke जों tabuk to smart nor jotono saimano টিভি কয়জনা নাই जों তিনি তাবো কোনো কিছু গঠন অঙ্কে যতন ইউটিউব মাং ইন্টারনেট নি যোগ যতন স্মার্টফোন তুইজা সো आंबो आबो हाइखनो जङै नाखा जे आंबो कायसा आबो हाइखनो हिन्दी ता बांला जों गोबांमा नुमानि आगोलगै आंबो कायसा वानसखा गोबांमा सिनि Tripura सरक दङ जे इउटिउब खुलुंना मोसो एबा केबा हिन्दी काहाम के बुजिया आबतिया बुजियो एबा बांला बासो बुजिया फेबा निजिनि आमानि ककबा हिंगा ताइ बबर काहाम के कम्फर्टेबल नं aboni bagai na wansugoi ang tabuk turuk abo haikena narongni bagai information type ni kisu video khlainani chaitugui tongo asa khlai narong logeranai aboni bagai no ang ani je narong nui tongna je ani YouTube ni blogs je ani mungtui no je Sujit Tripura aboni narok YouTube thangai naikeno narong manano I hope narong nang taibo information type ni kisu khlairanani ba narong nang kisu rui mannai ano video ni simi narong kisu profit ong thanga abono jongnai তো যাই হোক কাইসা ভিডিও সাম থানে তামা নাং আবো তো নরক যতন সাইমানো ফার্স্ট অফ অল বিনি যে পিকচার কোয়ালিটি খুব কাহামং না নাও আবনি বাই আং নরক যতন সাইমান আং ফেসবুক র রজাক যে ইদানে আং আনি যে Realme 5 প্রজেক্ট কাতাল লঞ্চ জং মানে ও মোবাইল কাতাল নাখা বিনি আগলো তামা নাং সাউন্ড খরাং খনায়া হংকে जों পারফেক্টলি जों सिनि जे खरां आबो जदि पारफेक्टली खनाया हंके बुजिया हंके लुकुरक बा नरक जे ताबानि खरां खनाय तंगना बा नुइ तने नरक बा सुक चादा गिया इन थाव तामाने खरां मस्ट बी इम्पोर्टेंट आपनि बागै नरक आनि यागो ताबो नुइ तंगना जे फ्लिपकार्ट नि सिनि आं इदिन अनलाइन नि जे सिनि तामहिननाय कायसा जे लेपेल नाखा ओ लेपेल तामनि बागै ओ लेपेल नि थ्रुते जों जे कक सामानि बेलायनो ओ लेपेल काहाम ओ लेपेल बाय जों जे कक सामानि आबो ताइबो काहाम के कक खनाय माननाय आबो मोबाइल ते लैपटॉप जतो जागानो यूज खलाय माननो नरक नुइ तंगना आं फ्लिपकार्ट नि सिनि नाय मानमानि ओ लेपेल नि दाम अंखा निनि 189 টাকা যে তাবো দিয়ালানি যে অফার চলে তো মানে ও অফার নে বিশিংতই जों ओ लेपेल नो नाखा इनका फाइदि ताखोते बुकसम नाय लागेना ओ जाबो ओ पूरा पैकेट न खुलुगै आनि ओ लेपेल बुमति हाइबा बुमो हाइ जों नाय लेनाय इनका फाइदि जों ताबो नाय लेनाय फ्लिपकार्ट नि जे सिनि पैकेज ओ पैकेज न खुलुगै आं जे लेपेल वारो खाइमाने देवालिनि ताखलानि आबो बुमति हाइ तामने का नाय लागेना asuma o Lapel mana abo o Lapel ni dam hukam matro 190 টাকা o Lapel baina song sini je kharang abo belak na kaham ke khnanai kaisa video snam thani kharang to mas binao मोटामोटी लगैनो दङ आबो जों आसुकलक नरनो उसुकलक नायनिको आबो नर एक तामहिना आबो नर लैपटॉप फना यूज खाय मानो तै तामे मोबाइल र फना यूज खाय मानो आबो बेलायनो परफेक्ट लेपेल आसु कम दामनि बिसिंतन आबो कायसे परफेक्ट लेपेल आबो खरं काहाम खेनो खनाय मानो सो आई होप बिस्कानि साल रगो आं ताइबो नरंनि बागै इनफरमेशन टाइप नि एंटरटेनमेंट टाइप नि बा बेराय खिरि जे जगह थां आबोनो नरक नां फुनुनानै चाइतंनाय नरा आसुक जरातै आनि 1 month नि बिसो नरकानो 267 एबा बानि ताबुक जरातै सब्सक्राइब होइतो प्लस नरक सपोर्ट बो खलाइतो आई होप नरक आबो हाइगेना सपोर्ट खलायनाय ताइ पाइथागो साना मुसुगो जे आबो हाय नरक जे आनि भिडियो न साजाखे प्लीज लाइक शेयर तो नरक खलायनानै आं साइमनो सब्सक्राइब खलायनानै ताबुक दि नरक बेलाय के
हामबाय नेक्स्ट भिडियो हायनो हाय नरं नां तेसे मालायफिने दिनो सब्सक्राइब खालामदो आंनि चैनल न ताइ कताल भिडियो नायना बागै बेल आइकन सिन्ना